हेलो सांग माने जुहार सोमको जय माँ लक्ष्मी एटा थिला मगशिर गुरुवार 3 नंबर पाली तो गाधी बुड़ी कर तो फिलहाल मुझे आसे उषा करी बाहर जेन पूजा नहीं करसन के बाहर पूजा पूजी करे आसनी तापर मुझे पले आसनी घर भीतर के पूजा करवार लगी आउ काଣା हेसी ना इनु लक्ष्मीटा जदि टिके बसा हेसी ना पूरा माने अंधार अंधार टिके थिबा आउ लक्ष्मी बसासन इठाने माने भल लागसे ई जगह नु इनते ही हेसी न कहूं तो ई जगह नु इनती हिसी बोले कहमी के हमर मु जेतले मो सास घरे थिली कि मोर माँ घरे थिली ना आमे माने सकाल पहले टिके माने उकिया टिके नहीं हिसी कहसन हे टाइम रे भी माने पहला बाट पूजा करे आस करी घरे करू बाकी हमर ई जगह नु जा आमे जेनु फिलहाल रहू सेनु ना माने टिके टिके माने अंधार अंधार थिबार सबे एखा ताकर लक्ष्मी बसा सारी देथि सन्नु बोले मोर भी हेन्ता आदत गलान ई लोग जदि पछे बसाव ना टिके भल ना लागे ना का करूଥିଲି मैडम बोली बाकी छुआ पिला लोग है माने जिते बेले बसाले चलबा कि छुआ पिला लोग तो जाने छो यार उठवाटा मुश्किल है जासी उठमे बोले कि छुआ ई लोकर संगे उठवा बाकी ट्राए करसी मुई माने 4 बजे रो उठवार की 4 बजे रो उठी देला ना ठीक मते टाइम भी मेकअप हो जासी रंधा बढ़ा ये करवार की और पूजा पूजी करवार की और सकाल पूजाटा जेन माने महालक्ष्मी बसाव सेटा उठे बहुत इम्पोर्टेंट है माने से टाइम रे देखो महालक्ष्मी महाप्रभु को गोधा पूजा करब सब सेटिंग करब फिर बाहर पूजा करब सब फैन सेटिंग कर रखब भोग भुगा लगाब टिके माने सकाल टिके माने जितेबेले लक्ष्मी बसा हेसी ना टिके टाइम एखा लगी जासी न बोले से लगी एखा टिके लेट हो जासी कहूँ तो माने सब अरेंजमेंट करुन करुन सब सेटिंग करब ना तापर जाके टिके करब बोले हेंती लेट हो जासी न तापर ए कामटा सरी गला ना रंधा बढ़ा तापर करी बस रंधा बढ़ा साइले कि तापर भोग लगा सेटा गोटे माने मैनेज हो जासी बोलिया मते लागसी आउ इटा देख मोर बाहर झुटी बाकी आज कुआमने नहीं स्थिताली तो बाहर पूजा एटा थिला देख ए टाइम सूर्य उदी जाइथिले न तो टिके लाइटिंग देखा जाउथला लाइटिंग नहीं टिके लाइट देखा जाउथला तो वीडियो टिके मु करि पकासे बोले कि आज मोर पुचकी उठले नहीं झुटी गुठी नहीं रहे से एखा सब रीति रीति एखा मिटे दबान तो ये थिला मोर छुट्टी केनता है जे सियोर बताबे भल लागले इधर शॉर्ट वीडियो ऑलमोस्ट मुई देई सारी न बाकी इटा टिके मुई शूटिंग टिके कर देसी बोली यार कर देथिनी शॉर्ट वीडियो अलगा थिला आ वीडियो टिके अलगा अछि बाकी शॉर्ट वीडियो टाइप रो इटा शूटिंग करा है जे माने लैंडस्केप मोड टिके अलगा थिला कहूं तो तापर मैं पले आसने किचन के आउ गला पाले तो मुझे हड़बड़ा रही नहीं कौन 8 बजे तक सब रेडी करवार थिला बहुत हड़बड़ी रही बाकी आज टिके 10 बजे हमर सार जीबे 10 बोले हे 10 पाखा पाखी जीबे कहूं तो 10 बजे तो पूरा नहीं जन तार आगरू टिके जीबे फिर भी मते मैनेज करवार पड़बा बाकी टाइम टिके मिली जाबा बोले मैं भाबली आर इदिन टिके ना माने गला पाली मोर उठवा टिके लेट गला इथर लगी आज कि मैं उठमी कहले कि नहीं उठी पड़े आउ ई पालीटा ठीक मैं उठमी कहले कि से आराम से सुई पड़ीला बोले माने पूरा 4टा रो एखा उठी गनी 4 10टा ना केतेटा हे देलानो आउ मो रंधा बढ़ा भी अधा त्या सरी गलानो मैं साडेटा खीरी बसैतिली बोले खीरी रे ना काजू और किशमिश के किए केंदी को देसो मैं एखा भाजी कर देसी प्राय लोग तो भाजी कर दबार मु जानि छ कहूं तो डायरेक्ट भी लगे देले चलसी बट भाजी कर टिके देले भल लागसी माने गुआ घी एका मैं बासी केंजी कि तार फ्लेवर टिके भल आसी ना गुआ घी तो एटा तो दे देमी तापरे माने चीनी चुना किछि ऐड नहीं करथि ताली मैं कहूं तो हेंती माने ठीक हेला पास पास ना चीनी चुना सब ऐड करले ठीक हिसी बोले मते लागला आउ ताबार जेन चीनीटा देली माने फ्राई पैन रे जेन चीनीटा देली ना सेटा कारामेलाइज करबार थिला मते केंजी बोले माने कारामेलाइज टी करबो बोले ना खीरी रो कलर टिके भल आसे पूरा भुजी स्टाइल रो नहीं कहसन के बोले हेंते चीनी टिके माने जस्ट पोड़ा पोड़ा रहबा आउ माने मेल्ट हेकिना टिके पोड़ा पोड़ा बासना आबा सेटा के जदी ना खीरी रे ऐड करबो बोले माने भल लागसी जेहेतु घी अच्छे बोले तो माने लटकीबार बिल्कुल चांसेस नहीं न घी दे कर एका कारामेलाइज कले ठीक है कहीं घी को जब नहीं दब ना चिपकी जाए टिके आउ जेहेतु मुझे खीरी रे आगुरु माने कच्चा गुरसटा जेनटा ऐड कर देछे माने गाय गुरस जाने के सेटा ऐड कर देछे बोले पानी एखा मुई दे देना कहूं तो आ जदी गुरस आपण माने आगु ने देथिबे बोले डायरेक्ट गुरस देगी नाही माने खीरी रे रोकले हेबा तापर दे देमी चीनी
ଚିନି ଏକା ହେଲା ପାକ୍ ପାକ୍ ଦେଲି ଆର୍ ଯେନ୍ଟା କି ବେଶୀ ମେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏ ସେଟାର ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ଇଲାଇଚିର ଗୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ଦେଲେ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଟିକେ ନାଇଁ ଆସେ ନା ଯଦି ତେଜପତ୍ର ବି ଦିଅ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ମୋର ପିଠା ଆର୍ ମଡ଼ା ମୁଇଁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଟିକେ ଫାଟଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେନ୍ ସବୁ ନାଇଁ ରହିଯାଇଥିସି କେଁ ଗୁଲା କରିଥିବା ଲାଷ୍ଟଟା ଆର୍ ମଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ 13ଟା ମଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଛୋଟ ମଡ଼ାଟି ଏଇଟା କହିଦେଇଛେଁ 14 ନମ୍ବର 13 ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ନୁହେଁ କହସ ନା ସେଥିରଲାଗି 14ଟା କରିଦେଇଛେଁ ତେଲ ବି ମୋର ଉଷୁମ ହେଇଗଲାନ ଆର୍ ମୋର ହାତ ଏଇଟା ଟିକେ କାଣା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଲା ନା ମୁଇଁ ଦିନେ କୋବି ଭାଜୁଥିଲି ବୋଲେ ଏମିତି ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ରୁକିଦେବି ଏକା ଫୁଲକୋବି କି କହିଲି ଫ୍ରାଏ କରବାର ଥିଲା ମୁଇଁ ସିଝା ସୁଝି ଫୁଲକୋବି ନାଇଁ କରେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ମତେ ତ ଫ୍ରାଏ କରବାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମି ଗଲା ତେଲ ପୁରା ଚିଟକି ଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ମୋର ହାତରେ ଟିକେ ମାନେ ଜାଣିଛ ମାନେ ଶୀତ ମାସଟା କେନ୍ତା ହେସି ଟିକେ କେନ ପୋଡ଼ିଯିବା କି ଗରମଟା କିଛି ଟିକେ ଛିଚଡ଼ି ଯିବା ବୋଲେ ତ ଦାଗ ତ ପକାର ହୋଇଯିବା ତ ହେନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାର ଯେନ୍ ନାଇଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିସି ଛାଲ ଟିକେ ଉସ୍କି ଯାଇଥିଲା ତ ଟିକେ କେନ୍ତା ଜଲାସି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ କାଣା ମୁଇଁ କହମି ମୋ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଦେଖ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ନା ବାକି ଥିଲା ପିଠାପଣା ଛାଣବାର ଥିଲା ଆଉ ଖଟା ବନାବାର ଥିଲା ଏଥର ଲେଥା ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ ବୋଇଲି ଗଲା ଦୁଇ ପାଲି ଲେଥା ରାନ୍ଧିଛେ ବୋଇଲେ ଟିକେ ଖଟା ଜିନିଷ ନାଇଁ ହେଲେ ଅରୁଆ ଭାତ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ନା ଖାଇବାର କି ତ ଭାବିଲି କି ଚାଲ ଆଜି ଟମାଟର ଖଟା ଏକା ମୁଇଁ ବନେଇ ଦେସି ବୋଇଲି ଟମାଟର ଖଟା ବନାଲେ ବି ମୁଇଁ ପଞ୍ଚଫୁଟାନ ଏକା ଦେସି କହୁନ୍ ତ ପଞ୍ଚଫୁଟାନ ଦେଲେ ନା ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଭଲ ଆସି ସିଆଡ଼େ କ୍ଷୀରିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଭାତ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ରାନ୍ଧିଦେସି ମାନେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧବାର ଆଗରୁ ଭାତଟା ରେଡ଼ି କରିଦେସି ମୁଇଁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମୁଇଁ ମଡ଼ା ଦେଇ ଦେଇଛେ ମାନେ କଡ଼େଇରେ ନେଇ ଛାନି ଯଦି ମାନେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଛାନମି ବୋଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଧରବା ବୋଲିକିନି ନା ସେଥି ଏକା ମୁଇଁ ଛାନିଦେମି ବୋଇଲେ ସେଟାକି ସିଆଡ଼େ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲି ଇଆଡ଼େ ଠିକ୍ ମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ହେବା ନା ଆର୍ ଯଦି କଡ଼େଇକେ ସେ ମଝି ବସାବି ବୋଇଲେ ଇଆଡ଼େ ତେଲ ତୁଲା ତେଲ ବୋଲବାର ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି କାହାକି କେନ୍ତା କହି ନାଇଁ ପାରେ କି ଆପଣମାନେ ମୋର ବାକି ଡରସନ୍ କି କେନ୍ତା ଯେ ତେଲ ତୁଲା ଟିକେ ଛିଚଡ଼ି ଯିବା ବୋଲେ କେତେ ହଟ୍ ଥିବା ଦେଖ ହେତେ ଗରମ ତେଲ ଯଦି ଛିଚଡ଼ି ଛିଚଡ଼ା ଯିବା ବୋଲେ ଆର୍ ହେଲନ କେଁ ସେଥିର ଲାଗି ଟିକେ ମୁଇଁ ତେଲ ଟିକେ ଦୂରିଆ ରହେସିଁ କହୁନ୍ ତ ବାକି କାଁ କରବ ବ୍ୟାଡ଼ ଲକ୍ ଥିଲେ କିଛି ବି ହେଇଯିବା ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଇଦେମି ତାପରେ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଟିକେ ଆଉ ମାନେ କାଣା ମୁସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ବି ଦେଇଛେଁ ବାକି କାଣା ହେଲା ନା ଶୁଖାଟା ଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହେସି ତଲେ ମୁସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆନବ ଯେ ବୋଲିକରି ଫେନ୍ ଆଗରୁ ନାଇଁ କହ ତ କାଁ କହିବି ବୋଇଲି ହଁ ଯେତେ ଅଛି ସେଟା ଚଲେଇ ଦେସି ନ କହିଲି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟମାଟର ଦେଇକିନା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏଥି ଏକା ସିଝିଯିବାନ ଆର୍ ମୋର୍ ମଡ଼ାଟା ବି ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାନ ବାକି ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା କି ଇତକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବାର ତ ନାଇଁ ଛାନବାର ଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମାନେ କେନ୍ତା ନା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେନା ଖାଇବାର କି ମଡ଼ା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା ବାକି ଓକେ ଚଲ୍ବା ହେତ୍କି ବି ଖରାପ ନାଇଁ କରି ମୁଇଁ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା ବାକି ଟିକେ ଟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ବୋଲେ କାଣା ହେଡ଼ା ନୁହେଁ ତ ବସ୍ ଇଆଡ଼େ ମଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ହେବା ସେଟା ଛାନି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଠା ଏକା ଛାନବି ଆଉ କାମ୍ ଆର୍ ନାଇଁନ ଯଦି ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ବସ୍ ମୋର୍ କାମଟା ନିପଟି ଗଲାନ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମୋର୍ ପୁଚକି ମାମା ବି ଉଠଲାନ କେରକାର କଲାନ କହୁନ୍ ତ ଆମର୍ ସାର୍ ଧରିଛନ୍ ସେତାକି ସିଆଡ଼େ ବାକି ନା ବେଶୀ ବି ତାକୁ ଯଦି ଇଏ କରବା ଦେଖ ମୁଇଁ 4 ବଜେ ଉଠଲିନ ବାଜି ଯାଇଥିଲାନ ମାନେ 8:30 ଗୁଟେ 4 5 6 7 8 ବୋଇଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାନ ସେ ନାଇଁ ଖାଇବାର ଥିଲି ମାନେ ଭୁକେ ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେବାନ ଛୁଆ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ସେତାକି ହିଁ ମୋତେ ଧରବାର ଅଛି ତାହାର ମୁହଁ ମୁହାଁ ଧୋଇକିନା ତାହାକେ ଫ୍ରେସ୍ କରିକିନା କାଣା କାଣା ଟିକେ ଖୁଆଲେ ନା ସେ ତାପରେ ଚୁପ୍ ପଡ଼ି ରହିବା ନାଇଁ ହେଲେ ତାର କେରକାର ଚାଲୁଥିବାନ ତାପରେ ହେନ୍ତି ହେନ୍ତି କରି 9 ଏକା ବାଜିଗଲା କହୁନ୍ ତ 9 ବାଜିଗଲା ବୋଲେ ଆମର ସାର୍ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ମୁଇଁ ବ୍ରସ୍ ନାଇଁ କରବାର ତାଲି କହିଲେ ବୋଲେ ପୁଚକିକି ଫିର୍ ମୋତେ ଧରବାର୍ କେ ଏକା ପଡ଼ଲା ଆଉ କାଣା ନା ଏ ପିଠାର ମଡ଼ାଟା କରିଦେଲେ ମୁଇଁ ପେନ୍ ଛଡ଼ାମି ବୋଲେ ଆମର ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇକରି ଯିବେ ଭୋକଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଭାବିଲି ଆର୍ ସେଥିର ଲାଗି ତାକେ ଧରି କରି ଏକା ଏଟା କରିଦେସି ନ କହିଲେ ଆର୍ ଯଦି ହେନ୍ତି ନାଇଁ କରବ ପଛେ କରମି ବୋଇଲେ ନା ଇ ତାନୁ ଆର୍ କରି ନାଇଁ ହୁଏ ଇ ତାର ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ମୁଇଁ କିଚେନ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କାମ କରବି ଯଦି ଧରିକିରି ତ କାମ କରବ ତ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଆଉ ଯଦି କିଚେନ୍ରୁ ହେନ୍ତି କାମ କରୁଛ ଆର୍ ସେ ଖେଲୁଛେ ବୋଇଲେ ନା ପନତ କାନି ଘିଚି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଟେ ହେନ୍ତି ବି ଚିରି ଦେଲା ମାନେ ପହେଲା ଗୁରୁବାରରେ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ପନତ କାନି ଘିଚି ଶାଢ଼ୀରେ ଟିକେ ମାନେ ଫୁଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି କହୁନ୍ ତ ଆର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଜି ଏତକା ବୋଇଲେ କାଣା ବନେଇଥିଲି ବୋଇଲେ ଶାଗ ଟିକେ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ମିଠା ଭାତ ତାପରେ ଥିଲା ହେଟା ବନେଇଥିଲେ ଅତକା ଆଉ ଖଟା ଦେଲ ତରକାରୀ ଭାତ ହେନ୍ତି ବି ସବୁଦିନ ହେସି ଆର୍ ପିଠା ମଣା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ମଡ଼ା ମାନେ କହୁନ୍ ତ ମାନେ ଜଏନ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଫିର୍ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସିନି ଆଡ଼େ ପେନ୍ ଛଡ଼ାବାର ଲାଗି ପୁଚକିକି ସେତେବେଳେ ତ ମୁଇଁ ପୁରା ତାହାର ବ୍ରସ୍ କରିକିନା ତାହାକି ମୁହଁ କାନ୍ ଧୋଇଲି ଖୁଆ ପିଆ ସେ ତାର କଲି ତାପରେ ଫିର୍ ପଲେଇ ଆସିଲା ଆମେ ମାଝି ପେନ୍ ଛଡ଼ାବାର ଲାଗି
पेन पुना छड़े देवी तापर जीवी तुलसी गई निके सेन पूजा कर आसला पर फेन आलती कले पूजाटा पटला गुरुवार दिन बोलबो बाकी गुरुवार दिन आगु जी काम करबो जे नहीं कहनो गुरुवार दिन बेहदा काम करबार पड़सी यार आमटा प्रोब्लेम इडा ही जासी जी काना कि देखो बेडरूम गुटे नए गुटे बेडरूम रे ही सब एडजस्ट करबार पड़सी तो से टे मुस्किल हो जासी माने अलग गोटे पूजा क्वार्टर एक्सट्रा थे ना टे माने भल हेता बोली मुझे भावसी बाकी रूम चेंज करबार के आम ट्राए करूँ बाकी फिर भावुँ कि ट्रांसफर हो बोले अटकी अटकी आम रूम भी चेंज नहीं करवा आर फास्ट कथा काना ना आमको इन सब सुविधा माने मिलसी प्लस मार्केटिंग सुविधा रही कॉलेज सुविधा रही माने दुकान बाजार भी सुविधा रही बोले से ट्रांसफर कर सॉरी घर चेंज करवार के इच्छा नहीं कलु केन किए माने केन गेस्ट आए दूर आसचे बोली कि घर लोक ही आसला आसबे बोल आउ नहीं करन तो हेंती तो रही गलु न देखूँ कि एरिया नु जिमा कि रहमा आउ केते दिन जी फिर पेंचड़ा छुणी सरीगला पुचकी कहूँ मुझे जुहार कर बोली करी तो सी बाकी जुहार मुड़िया कला कहूँ तो ताकि कैमरा टी कैप्चर कर नहीं पारला बाहर पूजा कर आसी सारा पर फिर मुई इनु करदेली आरती आरती कर सारा पर फाइनाली मोर पूजा सरला तापरे आमर सार को गोड़ गोड़ा टे धोई के ना ताको खाना देदेले से पलाले बाकी जे देखुच मोर झुटीर अवस्था केन्दा कोदला नहीं पुचकी से ना एक्चुअली केन्दा करथिला मोर झुटी के कहबी से झुटी के पाउडर बोली भाविक ना तार फेस सारा पूरा लगेइथिला माने जेतेले मैं पूजा करी सालनी सेति बेले एका तो बस इता के भी टिके आरती करि पकारि बेटा कहली ई भी आरती कर देला सेति बेल तक अमर सार भी पले आइथिले न तो ये तो पूरा भक्ति मांको नहीं कहनो जेन दिन पूजा पूजी हेसी इनु बोली नहीं से आमर घरे भी पूजा पूजी हेले ना पक्का फूल लोग टी चढ़ी आसना सकालु हिंदी भी जुहाड़ा तो हिंदी भी करसन संध्या सुनी देखना से तो आज लक्ष्मी पूजा तो इनु भी टी माने ऊपरे एका पूजा करसन कहूँ तो जेनु आम रेगुलर पूजाटा हेसी लक्ष्मी पूजाटा मुई तले एका करसी ना रेगुलर पूजाटा हेसी तो सी कहले मुई ऊपरे पूजा कर सारी न कहले बोले इनु मुई पूजा कर देसी से कहले तो दुई बाप झीर दर्शन करा चली आम माझी तो सैलु न मोर संगे तो मोर पुचकु मामा पूजा कर सारा न फिलहाल करुच्ची तार बापार संगे टिके पूजा ध्वजा तो इमाकर भी सरीगला पूजा तो आज ब्लॉगटा आपको केन्ता लगला सियोर बताबी भल लगे प्लीज लाइक कमेंट करदेवी शेयर भी टिके करदेवी जब फास्ट टाइम मोर वीडियो देखुचन आउ मोर झुटीटा केन्ता है सियोर बताबी फिर इे बोले आसनु आ धूपकाड़ी को जा नहीं कहरी बुआ मैं कहूँ टिके रुह बोले आम सार कहूँ कि हरबरी जुतेसन अरे हरबरी गले धूपकाठी जदि से निआ टिके पड़गले केन्ता है जासी जैसे आपण मैंने हाथे हुता पड़ी पुड़ा गले बाकी मांकर कामना सब हरबरिया कामे खातीसी बोलिया मत लगसी सबुति हड़बड़ी आउ फेन इे देख धूपकाठी मत कुछ कहून फिर इे मत गोड़ गुड़ा धोब बोले जल्दी रेडी करब टाइम हो गला बहुत कहते तो मोर 3 नंबर पाली गुरुवार किसी इंता थिला तो आइर ब्लॉग टाइम रहा फिर देखा नुआ गोटे ब्लॉग एदा नुआ गोटे वीडियो साइंस से बेल तो रोचे जय जगन्नाथ।